Hello everyone, first of all, let me introduce myself. My name is Indika Amalia Arabila. I'm from class 11 Industrial Chemistry. The title of my presentation today is How to do analysis carbohydrate in the oatmeal food. Masuk ke latar belakang, salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan tidak seimbang dengan penyediaan pangan hasil pertanian. Ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya dengan meningkatkan budidaya dan pemanfaatan berbagai hasil pertanian seoptimal mungkin, terutama sumber bahan pangan nabati. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita dapatkan sehari-hari. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan tubuh makhluk hidup. Monosakarida, khususnya glukosa, merupakan nutrien utama sel. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme dalam tubuh, dan membentuk struktur sel dan meningkatkan protein dan lemak. Landasan teori. Karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Fats atau Avena sativa termasuk dalam famili Gramineaceae atau rumput-rumputan dan masih satu famili dengan gandum, padi, dan tanaman serealia lainnya. Dalam oat juga terdapat karbohidrat yang mudah dicerna sehingga mampu menambah tenaga dan kekuatan. Before doing the practice, you have to prepare the tools and materials. The tools use one set reflux equipment, one set of filtration equipment, drop pipette, spatula, watch glass, volume pipette. And the materials need are oatmeal, loaf scroll, H2SO4 starch indicator, Na2S2O3 solution, potassium iodide, NaOH solution, K2Cr2O7 solution, PP indicator. You can listen carefully. How to do analyze carbohydrate in the oatmeal food tutorial. 1. Standardization of Na-sulfate. First, assembling a titration tool. Last, fill the bread with Na2S2O3 solution. Next, pipette 10 ml of K2Cr2O7 solution into the Erlenmeyer. EDD 5 ml Ki. EDD 1 ml H2SO4. EDD 3 drops of starch indicator. Then titration of K2Cr7 with Na2S2O3 or black color is missing. And the last, do it in duplicate and record the volume. Blink analysis. 10 ml loaf scroll pipette. EDD 10 ml Aquades. EDD magnetic stirrer. Next, reflux 10 minutes. Next, let it go. EDD 5 ml Ki. EDD 10 ml H2SO4. Next, titration with Na-sulfate to straw yellow. Next, EDD 3 drops of starch indicator or dark purple or black color. And then titrates anil milky white color. 3. Analysis of carbohydrate content in oatmeal sample. First, weigh the oatmeal sample. EDD 50 ml of hot Aquades. EDD 10 ml HCl. EDD magnetic stirrer. Next, reflux 30 minutes. Next, put it in a beaker. EDD 3 drops of PP indicator.
ADD and AHA until pink. ADD aqueous up to 250 ml. Then pipette 10 ml of sample solution into the Erlenmeyer containing glove screw. ADD magnetic stir. After that, reflux 10 minutes and let it cool. Then after cooled, ADD 5 ml Ki, ADD 10 ml H2SO4 at our favorite blood. Next, titration with an aqueous sulfate to straw yellow. ADD 3 drops of starch indicator or dark blue or black. And the last, titrates with an aqueous sulfate until the blue color disperses and record the volume. This is the result of my calculation. Pembahasan karbohidrat dapat diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Di sini praktikan menggunakan uji karbohidrat secara kuantitatif. Pada saat melakukan analisa karbohidrat, praktikan menggunakan sampel oatmeal, yang dimana praktikan ingin mengetahui seberapa banyak kandungan karbohidrat di dalam makanannya. Kesulitan dalam praktikan alami yaitu pada saat penetralan sampel, di mana harus menambah NaOH dan HCl secara berulang agar mendapat pH yang netral yaitu 6-7. Kesimpulannya yaitu 1. Normalitas NaCl sulfat standar 1N. 2. Kadar karbohidrat sampel 1,6425%. I think enough of my presentation. First of all, I apologize profusely if in the delivery I learned there might have been an error in words or speech. Thank you for your time and attention. See you.